गुड मर्निंग एवरीवन केमन आछो तोमरा सबाई आशा करछि भालोई आछो। तो चले एसेछि आजके आरेकटा ब्लग निये तोमादेर सामने। आजके होच्छे बैशाखी अमाबस्या। तो आमरा आमादेर बाड़िर पाशे कालीबाड़ीते चले एसेछि। देखो एखाने कत भीड़, कालीबाड़ीते कत मानुष एसेছে আর কত लाइन, किन्तु ताओ बोलबो एबार लाइनटा कम। अन्यान्य बार आरो बेशी भीड़ हय, लाइन आरो बाइरे रास्ता अब्दि चले जाय। एबार जेहेतु सारादिन धरे अमाबस्या ताई अतटा लाइन नेই, किन्तु ताओ अनेकटा लाइन। तो এই রোদ্দুরে গরমে লাইনে দাঁড়িয়ে এবার আমরা পুজো দেব। তো দেখো আজ কালীবাড়িটা কি সুন্দর করে সাজিয়েছে। লাইন একটুখানি এগোলে এখন সারাদিন অমাবস্যা বলে ভিড়টা আছে কম আছে। তো দেখো আমাদের পুজো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখানে সবাই প্রসাদের ডালা সবাইকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর দেখো মা কালীকে কত সুন্দর লাগছে। তো পুজোর ভিডিওটা যেহেতু করতে পারিনি, এত ভিড় ছিল, তো পুজো শেষ হয়ে গেল। তোমরা সবাই ভালো থেকো। কৌশিকী অমাবস্যার শুভেচ্ছা সবাই।